लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज भोंवता आमी लोकसभाच्या इलेक्शनाचेर विचारीत आयज आमी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावलेले आसा आनी आमच्या मदें आसा आयज आमचो प्रेझेंट मुर्मुगांवचो आमदार बाब संकल्प मामोणकर. संकल्प बाब, थँक्यू फर्स्ट ऑफ ऑल टायम दिल म्हणून. कशें आसा मुर्मुगांव हितून लोकसभाचें इलेक्शन पळयत जाल्यार आनी जेन्ना BJPचो तुमचो उमेदवार आहा पळय आयज मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक अशें वातावरण जावन पडलेलें आसा की ते सगळे जाण आमचे लोक जे आसा मुरगांवचे सगळ्यांनी डिसायड केलेले आसा ह्या फावटी भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट जो आसा मॅडम पल्लवी देंपो ताका जिखून हाडपाचें आनी तेज्या लागून सगळे कार्यकर्ते आनी सगळे आमचे मुरगांवचे लोकांनी डिसायड केलेले आसा की ह्या फावटी ह्यूज मार्जिनान जी आयज पर्यंत केन्नाच मुर्मुगांवान इतली वोटींग BJPक केन्ना पडना तितली वोट ह्या फावटी BJPक पडटली अशें धरून आमी चल्लेले आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांचेर की ह्या फावटी मॅक्सिमम वोट आसा पळय ते आमकां मुरमुगांव वचून लोक दितले म्हणून. आनी आमी एक टार्गेट दवरलेलो आसा जे वोटींग जातले मुरमुगांवान कित्याक मुरमुगांव हार्डली 21,000 वोट्स आसा तेजे जे वोटींग जातले तेजे भितरले आमी 80% वोटींग आमी भारतीय जनता पार्टीक दितले म्हणून आमी हो ग्रावंडाचेर आमी काम करीत आसा. दॅट इज एट द बूथ लेवल 50 प्रमुख काडिल्ले आसा त्या लेवलाचेर आमचें काम चालूच आसा. आतां सुद्दां आमच्या ऑफिसान तुम्ही पळयलेले सगळे बुथाचे 50 प्रमुखाचे लोक येयलेले आसा आनी तेंची सगळ्यांची मिटींग 12-13 तारखेक जावपाची आसा आनी वी आर वर्किंग एट द ग्रासरूट लेवल. अशें न्हू कितें बिश्तो आवाज केलो वाऱ्यान येना. वी आर ऑल आर वर्किंग एट द ग्रासरूट लेवल आनी मॅक्सिमम वोटींग करपाचो आपलो प्रयत्न. कित्याक सदांच तुमकां खबर आसा पार्लियामेंट इलेक्शनाक वोटींग कमी जाता पर्संटेज. सो आमी एक 80% वोटींग करपाचो सगळे एफर्ट धरून ते दॅट वील बी डन बाय द बूथ कमिटीज आनी 50 प्रमुख. सो 80% आमी वोटींग करपाचो प्रयत्न करता आनी तेजे भितरले 80% ऑफ द वोट्स शूड कम टू भारतीय जनता पार्टी कॅन्डिडेट. फाटले कितले दीस जाले तुमचो कॅन्डिडेट पयलो अनावन्स जाला. आयज तर ऑफिशियली काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट अनावन्स जाला. थंय तुमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी खंय लागीं आहा सरगोज. सो हाव डू यू सी दीस कॉम्पिटिशन. RG आसा तितून. सो 3 कॅन्डिडेट ऑलमोस्ट आतां म्हणल्यार जाता. सो पळय व्हडलोसो म्हाका दिसना कितें फरक पडटा कित्याक आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावन काल आख्खी फूल साऊथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी कंप्लीट जाली. फर्स्ट रावंड जालो. आमचे पयरूच आमचे ऑन थर्सडे मॅडम पल्लवी देंपो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलेली. शी हॅज मेट ऑल सेक्शन ऑफ द पिपल म्हणजे मायनॉरिटी पिपल्साक मेळ्ळे, टेम्पल कमिटीक मेळ्ळे, ऑल समाज कमिटीक मेळ्ळे, बूथ कमिटींग्स मेळ्ळे, मंडळाक मेळ्ळे, महिला युवा मोर्चा म्हणजे ऑलमोस्ट शी हॅज कवर्ड एवरीथींग आनी सगळे लोक चार्ज जाल्ले आसा. आयज तुवें म्हटलें अशें काँग्रेसीन आयज कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले. म्हाका दिसना ते लोकां कडेन पावपाची तरी तांकां ताकद आसतली. आयज मुरगांव तालुक्यान पळोवपाक गेलेले आयज तेंचे कडेन काँग्रेसीचें अस्तित्व काबार जाल्लें आसा. हांव इतली चॅलेंज मारून सांगता तेंचे कडेन बूथ मेंबर आसपाना जे बुथाचेर बसपाक सुद्दां तेंचे कडेन लोक आसपाना मुरमुगांव तालुक्यान. कित्याक आयज मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी, दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी तशीच कुठ्ठाय कॉन्स्टिट्युएन्सी इतली स्ट्रॉंग जाल्लेली आसा. आयज जे हिसपान कुठ्ठाय आमचो इंडिपेंडंट MLA आसा हातून वाज तो जे काम करता आनी सगळ्या लोकांक एकठांय केलें आसा. ह्या फावटी अशें दिसता की कुठ्ठाय सुद्दां आमी लीड घेतली आनी मुर्मुगांव, वास्को, दाबोली हे केन्नाच BJPक वोट्स इतले पडना. ते फर्स्ट टायम मॅक्सिमम वोट आयज भारतीय जनता पार्टीक पडटले. आनी वेन इट कम्स टू RG म्हाका दिसता तेजो व्हडलोसो आमकां इफेक्ट जावपाचो ना. कित्याक इन द असेंब्ली इलेक्शन ऑल्सो तांचो कॅन्डिडेट हांगा आसलेलो मुर्मुगांवान तेजो व्हडलो दे कूड नॉट इवन क्रॉस 100 वोट्स. सो आमकां तेजो व्हडलोसो इफेक्ट ना वेन इट कम्स टू RG. बट आवर मेन ओपोनंट वील बी काँग्रेस. बट दॅट काँग्रेस ऑल्सो डज नॉट स्टँड एनीवेअर टुडे. आनी आयज जे हिसपान तुका खबर आसा तेंचो पार्टीचो अध्यक्ष आसा, लिडर ऑपोजिशन आसा, बाकीचे हेच पयलीं एकी कडेन ना. आयज तेंच्या भितरूच इतली कॉम्प्लिकेशन वाडलेली आसा. आयज एकट्याक टिकेट अनावन्स केल्या उपरांत ते बाकीचे 2-3-4 ग्रूप आसा पळय ते सगळे जाण अंडरग्रावंड वयतले आनी भितरल्यान भारतीय जनता पार्टीक काम करतले. तुमकां इतले कॉन्फिडन्स आसा ते अंडरग्रावंड तुमकां काम करतले म्हणून 100% आमच्या लिडरशिपाक सुद्दां येवन ते मेळोन गेले. कितें अशें जर जालें जाल्यार आमी भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसतले आनी म्हाका दिसता ते सगळे जाण BJPक लागून काम करतले. ओके. अनदर इशू इज दॅट तुमची मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मदलो पोर्ट एरिया आनी तुमी आमदार म्हणून असेंब्लीन विशय मांडटाच. MP म्हणून खंयचे इश्यूज तुमी बाबा फाल्यां तुमचो जिखून येयलो जाल्यार ताका सांगतले हे विशय आमचे मांडूंक जाय, लोक आपणाच्या फुडें मांडून हाडटा. सी मेन आमकां हांगा जो MPT आसा ती पयलीं MPT आसलेली. आतां ती मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी जाला. सो ऑथॉरिटी जाल्या कारणान आमकां खुबशे इश्यूज हांगा आसा.
आनी वी आर फेसींग मेन इश्यू जो आसा तो आमकां पोल्युशनाचो इश्यू आसा आनी पोल्युशन खंय तरी तो कंट्रोल करूंक जाय. तेज्या लागून आजून पर्यंत बींग अ MLA आजून पर्यंत आमी तेजेर आवाज उठयत आसा. आनी मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी जी आसा मॅक्सिमम MPT मुर्मो गोवा पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणटा कितें हो जागो सगळो आपलो. इवन जो आमचो बायना बीच आसा तो सुद्दां आपलो. म्हळ्यार कितेंय तूं थंय जर एक्टिविटीज करपाक वयतलो जाल्यार परमिशन MPTचें घेवचें पडटा. सो पीपल आर फेसींग लॉट ऑफ हार्डशीप. इवन आमची देवळां आसा, बाकीच्या लोकांची घरां आसा, हेंचेर सगल्यांचेर MPTन केसीस घातलेली आसा. सो फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसा MPT थोडी घरां मोडपाक येयलेली, तेन्ना हांव फुड्यान रावन ती स्टॉप केली. म्हळ्यार अशे खुबशे इश्यू आसा जे MPT मीन्स गोईंग अगेन्स्ट द लोकल पीपल. आयज कितें ही घरां आतांची न्हू, ही घरां पोर्चुगीज टायमा वरसून तेन्ना लोक MPTन काम करपाक येयलेले तेन्ना ते बांदून रावलेले. सो तेज्या लागून हो विशय हांव आमच्या कॅन्डिडेट कडेन ऑलरेडी डिस्कस केलेलो आसा आनी फुडें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. कित्याक आमचे कडेन एकूच न्हू, आमचे कडेन 3 खासदार आसतले. एक राज्यसभाचो, 2 लोकसभाचे आमी जिखतले. सो हे खंय तरी म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंट कडेन कॉर्डिनेट करून लोकांचो तो इश्यू आसा मुर्गांव हो आमी खंय तरी सॉर्ट आवट करूंक शकतले. आनी एक इश्यू म्हणटा पळय तो खोल, तुमी फक्त फाटल्या दिसांनी तो विशय घेवन उलयले तेंकां. सो तो विशय गंभीर आसा. तो विशय गंभीर आसा पोल्युशनाचो. आनी पळय बींग अ इलेक्टेड MLA म्हाजी तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें पोल्युशन खंय तरी म्हणल्यार अंडर कंट्रोल उरोवंक जाय. आनी तेज्या लागून आमी चॅरमॅना कडेन हांव मेळ्ळो आसा आनी तेंच्यांनी जे एश्युरन्स दिल्लेले आमकां त्या प्रमाणे आयज खंय तरी लिटल सॅटिस्फॅक्शन, नॉट मच सॅटिस्फॅक्शन, बारीकशें सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें आसा. कितें इट इज अंडर कंट्रोल नाव. आयज मातसो कमी जाल्लो आसा बट स्टील वी आर नॉट सॅटिस्फायड. सो आनी खुबशे स्टेप्स घेवपाची गरज आसा. हेन फुडें जेन्ना आमची मेन हायवे जी आतां ऑलमोस्ट कनेक्ट जावपाक पावलेली आसा, जी डायरेक्ट पोर्टानसून जे ट्रान्सपोर्ट जाता पळय ते डायरेक्ट हायवेचेर वयतले व डायरेक्ट आवडेन. कित्याक आतां कितें जाता ते सिटीनसून वयता आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीनसून येता सड्या वयरसून. सो तेज्या लागून पोल्युशन चड जाता. सो ते एकदां बायपास तो जालो, आमचो फ्लायओवर जालो काय म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 50% आमचो पोल्युशन कंट्रोलान येतले. लोकांकूय त्रास जावपाना, आवट एंड आवट ट्रान्सपोर्ट जातलो. प्लस सेकेंड एक बरी गजाल म्हणल्यार जे आमी फाटल्या दिसांचो कितलीं वर्सां जालो तेजे झगडटा कितें जे कोल्ड हँडलिंग करता ते डोम घालचे म्हणून. आनी ते डोमाचें काम ऑलरेडी स्टार्ट केल्लेलें आसा घालपाक. JSW बाय इन्वेस्टींग लॉट ऑफ मनी, crores of rupees, around 500 crores प्रोजेक्ट आसा. सो दीस वील ऑल्सो इफ दॅट डोम कम्स वीच इज लायकली टू बी स्टार्टेड वी नेक्स्ट 6 to 8 months कंप्लीट जातलें. ते एकदां जालें काय म्हाका दिसता तेजेरूय कंट्रोल जातलो कोल पोल्युशन आनी म्हाका दिसता एक लोकांक खंय तरी रिलीफ मेळोंक शकता. सो तरी वचून जायना जाल्यार आय एम फूल कॉन्फिडंट दॅट पार्टी वील स्टँड बाय अस. कित्याक आमच्या भारतीय जनता पार्टीक सुद्दां दिसता की पोल्युशन शूड बी कंट्रोल. ते कोणाक लोकांक हार्म जावपाक आमी केन्नाच दिवपाना. आफ्टर जॉयनिंग BJP मेजर इलेक्शन म्हटल्या भशेन हें लोकसभाचें. सो वॉट वूड बी युअर मेसेज टू युअर वोटर्स इन मुर्मुगांव वेन यू से बाबा आपल्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट कर, हे विशय आपण मांडटलो, तुजो मेसेज कितें आसा जे मतदारसंघ? पण मेसेज इट इज सिंपल मेसेज. पीपल आर विथ अस. द एंटायर पीपल ऑफ मुर्मा गोवा दे आर विथ BJP पार्टी. आफ्टर मी जॉयनिंग माझे जे बरे मागपी लोक असलेले सगळे जाण वी आर ऑल आर विथ BJP एंड ऑल आर वर्किंग टुगेदर. पयलींचे BJP जे आमचे पयलींचे जे असलेले काँग्रेसचे सगळे जाण एकठांय येवन सगळे जाण मेळून कॉर्डिनेशन कारण आमचे बऱ्या भशेन काम चल्लेलें आसा. तेज्या लागून आमकां पूर्ण खात्री आसा की 80% वोट आमकां मुर्मा गोवासून मेळटले. आनी इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ ओनली द पीपल, इट इज द हार्डवर्क ऑफ द कार्यकर्तास हू आर गोईंग टू वर्क एट द ग्रासरूट लेवल. आनी हांव आमचे सगळे मुरगांवच्या लोकां कडेन एकूच रिक्वेस्ट करता पळय हे इलेक्शन संकल्पाचें इलेक्शन न्हू, या MLAचें इलेक्शन न्हू, या कावन्सिलराचें इलेक्शन न्हू, या पंचायतीचें इलेक्शन न्हू, या ZPचें इलेक्शन न्हू. दीस इज इलेक्शन आमच्या देशाचें इलेक्शन. आनी देशाचें जेन्ना इलेक्शन म्हणटा तेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर कोण आसचो जाल्यार सगळ्यांच्या तोंडान एकूच आसता आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आसचो म्हूण. आनी ज्या लोकांनी ताका 2 टर्माक जिखून हाडलेले आसा, लोकांनी परत थारलेलें आसा कित्याक ह्या फावटी आमी 400 पार करतले आनी दोनूय सीट गोंयचे जे आसा सावथ गोवा नॉर्थ गोवा हे आमी भारतीय जनता पार्टीक दितले. हे लोकांनी ठरयलेलें आसा. म्हाका कोणाक कन्विन्स करपाचें आनी सांगपाची गरज ना. कित्याक आयज लोक पळयता जे मोदीन जो वावर केल्लो आसा, आयज देश इतलो फुडें येयलेलो. सो सगळ्यांचे यूथ जावं, जाणटेले जावं, महिला जावं, सगळ्यांक दिसता कितें देश जर आनी फुडें वचूंक जाल्यार आमकां फक्त प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जावं आनी ताच्या लागून सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीक वोट करतले.